بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، كما تعلمون أن المسجد ديالنا ديال ليبول كان مغلق لأكثر من مدة ديال شهرين تقريبا وأكثر بسبب انتشار فيروس كورونا الذي حصد مع الأسف أرواح كثيرة لا من المسلمين وغير المسلمين. اليوم تعطانا الإذن باش نفتحوا المسجد، ولكن بشروط. شنو هي هذه الشروط؟ الأخ والأخت قبل ما يجوا المسجد، يعني في المنزل ديالهم، يعني خاصهم يتوضاو، ممنوع الوضوء في المسجد. المسألة الثانية أنه خاصو يجيب معاه الماسك ديالو. لما كانش عندك الماسك ممنوع تدخل المسجد وممنوع تصلي في المسجد. المسألة الثالثة أنك تجيب معك الزربية ديالك، السجادة ديالك تكون ديالك خاصة، تجيبها معك وديها معك وما تخليهاش في الجامع. المسألة الرابعة أنك غتجيب معك هاد الميكا هادي أو هاد الكيس البلاستيكي باش دير فيه الحذاء ديالك. غتجيب معك الصباط ديالك أو البلغة ديالك وتحطهم حداك. خرجتي من الدار ديالك، جيتي وصلتي للمسجد، أول حاجة غتنزل من الطوموبيل ديالك إن شاء الله وغتدخل من باب خاص بالدخول. عند الباب غتلقى هاد المعقم هذا، هاد البرودوي هذا غتعقم به اليدين ديالك. نعقم في اليدين ديالي وندير الصباط ديالي في الميكا كما قلت لك قبيله، وغندخل المسجد. ملي غتدخل المسجد ما غتلقى الناس ما تسلم لا على هذا ولا على هذا، ما تعمق على هذا ولا هذا. الله يجازيك بخير. ممنوع السلام، سلم بفمك، السلام عليكم تكفي. غتجلس في البلاصه ديالك، غتخلي بينك وبين المصلي اللي حداك مسافه ديال متر واحد. مثلا غتحط الزربيه ديالك هكذا هنايا، غتخلي هنايا مثلا تحط الزربيه ديالك هنا، وغتخلي المسافه بينك وبين الاخ اللي حداك ديال متر واحد. جيتي جلستي كتسنى في الصلاه. الا بغيتي تقرا القران قراه في الهاتف ديالك، ممنوع تاخذ اي كتاب. انت غتشوف الكتوبه حنا كلشي سدينا عليهم، ممنوع تهز الكتاب او القران من المصحف وتقرا فيه. من الاحسن قرا في الهاتف ديالك وما تفكرش في الصلاه. الانسان ما يفكرش، ما يجيش بكري ساعه ساعتين. كاين في بعض الاخوان تيجي في الفجر ساعه ساعتين قبل. لا، الانسان تقرب الصلاه تبقى نص ساعه ولا شنو ويجي اباغ الله اعلم الا كان بعيد. سالينا الصلاه غتخرج من الباب اللي خاص بالخروج. دخلنا من الباب وخرجنا من باب اخر. خرجتي خديتي السياره ديالك، الله يجازيك بخير، ما تبقاش تحدث. هذيك التجمعات حول المسجد ممنوع تبقى واقف. مسألة أخرى وهي أن بالنسبة للأولاد قل من 15 سنة ممنوع يجيوا المسجد. مسألة أخرى وهي مسألة الناس كبار السن واللي عندهم أمراض مزمنة. الإنسان إلا كان مريض وعنده شي مرض دائم مزمن بلا ما يجي للجامع، أحسن يصلي في الدار ديالو. وهذا الشيء كل شيء تنديروه علاش؟ باش نحافظوا على السلامة الصحة ديالنا وديال العائلة ديالنا وديال الأهل ديالنا وديال المجتمع اللي حنا كنعيشوا فيه. ولا بغينا يبقى الجامع ديالنا مفتوح ومحلول دائما، ما خصناش، يعني خصنا نطبقوا هذه الشروط كما تقال لنا ان شاء الله، كما قالوها لنا المسؤولين ديالنا. فبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La mosquée et surtout les fidèles devront respecter un cahier des charges strict avec une limitation du nombre de priants et une gestion des flux pour respecter la distanciation physique. On distinguera alors 10 nouvelles règles à respecter dès la réouverture de la mosquée. Premièrement, la désinfection de la mosquée et la mise à disposition du gel hydroalcoolique. La désinfection obligatoire des mains est organisée à l'entrée et à la sortie de la mosquée. Les chaises, tabourets et micros seront désinfectés avant chaque prière. Deuxièmement, le respect des gestes barrières et des règles de distanciation physique d'au moins 1 mètre autour de chaque fidèle dans toutes les directions lors de l'accomplissement des prières.
Troisièmement, la détermination du seuil maximal de fréquentation pour chaque mosquée. Le respect de la règle de distanciation se traduit par une superficie individuelle d'environ 4 mètres carrés par personne qui déterminera le seuil maximal de fréquentation. Quatrièmement, la condamnation des salles des ablutions. Les fidèles seront donc invités à faire leurs ablutions chez eux. Cinquièmement, le port d'un masque homologué est obligatoire pour chaque fidèle et la mosquée ne fournira pas de masque aux fidèles. Sixièmement, la mosquée est interdite aux enfants de moins de 15 ans, jugés porteurs sains, c'est-à-dire potentiels porteurs du virus et asymptomatiques. Septièmement, les tapis de prière individuels. Chaque fidèle doit apporter son propre tapis de prière pour prier. Huitièmement, sac de rangement pour chaussures. Chaque fidèle doit être muni d'un sac de rangement pour garder ses chaussures avec lui lors des prières. Neuvièmement, les personnes vulnérables, personnes âgées, les malades doivent éviter encore de fréquenter la mosquée pendant quelque temps. Et enfin, dixièmement, les bibliothèques seront condamnées, les Corans, les chapelets, les livres et tous les objets de nature à favoriser la propagation du virus ne seront plus disponibles à la mosquée. Après avoir précisé ces quelques règles, il va de soi de préciser quelles sont nos responsabilités en tant que musulmans face à cette crise sanitaire. Nous devons absolument respecter ces précautions car si des musulmans venaient à manquer à ces règles, la vie de nos frères et sœurs serait réellement en danger ainsi que les nôtres. Si des fidèles venaient à mourir parce que des musulmans auraient été trop imprudents, qu'ils sachent que leur Seigneur pourra les tenir responsables de ces mêmes morts. Dieu dit d'ailleurs dans le Coran. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. En attendant, je vous souhaite de profiter de la réouverture des mosquées. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum.